बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर जहान। और ख़बर सच साबित हुई कि अमेरिकी फ़ौजियों की लाशें जो हैं वो बिछ चुकी हैं और बहुत सारे अमेरिकी फ़ौजी जो हैं वो हलाक हो चुके हैं। इस बात की तस्दीक सेंटकॉम जो है वो नहीं कर रहा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो तबूत जो कि अमेरिका पहुँचाए जा रहे हैं उनकी तादाद में इजाफ़ा नज़र आ रहा है। और अभी बहुत सारा जो लाशें हैं वो छुपाई जा रही हैं, क्योंकि ईरान ने ताक ताक कर तमाम फ़ौजी अड्डों पर इनके फ़ौजियों को निशाना बनाया और उसके बाद जो है अब उनको वहाँ से निकाल कर, मैंने कल ख़बर दी थी कि उनको निकाल कर शहरों में के होटलों में और घरों में और सराओं में ठहराया जा रहा है ताकि इन फ़ौजियों की जान बचाई जा सके। लेकिन इसके साथ साथ एक और ख़बर भी इस बात की तस्दीक करती है कि होने वाला नुकसान कहीं ज़्यादा है जो ईरान बता रहा है। मेरा ख़्याल है ईरान के अंदाज़े के मुताबिक अब तक जो है 2000 के करीब अमेरिकी फ़ौजी अपनी जान से गए हैं, अमेरिकी और इजरायली फ़ौजी अपनी जान से गए हैं। लेकिन मेरा अंदाज़ा है कि ये नुकसान इससे कहीं ज़्यादा है, क्योंकि अब जापान में मौजूद 5000 मरीन्स को कहा गया है कि वो फौरी तौर पर मिडल ईस्ट पहुँचें। देखें, आहिस्ता आहिस्ता जो दबाव है वो बढ़ता चला जा रहा है और अब अमेरिका ये कह रहा है कि वो जो ईरान के तेल की लाइफलाइन है जजीरा हरग, वहाँ पर भी कब्ज़ा करेगा। उसमें उसने कहा तबाही मचा दी है। ईरान का 90% तेल इसी 15 नॉटिकल माइल के जजीरे के ऊपर जो है मौजूद है, यानी यहाँ से उसकी तरसील की जाती है और 90% तेल जो है यहाँ से चीन जाता है। अब चीन की बारी है कि वो इसमें आएगा और डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि जजीरा हरग पर हमने काफ़ी नुकसान पहुँचाया है। लेकिन इस जंग में जो ख़बर है वो ये है कि मशरक़ वस्ती में जारी कशीदगी के दौरान हलाकतों में इजाफ़ा, ये जो है BBC की आज की स्टोरी है, जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये हो रहा है और ये होता रहेगा और ईरान जो है इस पर हमला करेगा। BBC ने आज एक और बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी जो है वो भी पब्लिश की है, जिसमें उसने कहा कि अमेरिकी वज़ीर दिफ़ा की झंझलाहट जो है इस बात की अलामत महसूस हुई कि अमेरिकी इंतज़ामिया दबाव में है। ये कॉरस्पॉन्डेंस हैं जी नामा नगार बेटमैन। उन्होंने जब कल एक पीट हेग्सेथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद निकलकर उन्होंने अपना ये तबसरा लिखा और इन्होंने इसमें लिखा कि मैं अभी पेंटागन से निकला हूँ, जहाँ अमेरिकी वज़ीर दिफ़ा पेट हेग्सेथ एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये महसूस हुआ कि पेट हेग्सेथ बढ़ती हुई अमेरिकी मीडिया के तंदो तेज़ सवाल से बचने के लिए जंग को अपने दिफा के तौर पर पेश कर रहे हैं। और इसमें बड़ी अहम चीज़ें जो उन्होंने लिखी हैं उसमें यह है कि जो पेट हेग्सेथ ने डोनाल्ड ट्रंप की ही ज़ुबान में कहा कि हमारा मीडिया जो है वो वफादार नहीं है, यानी असल हकीकत में जो ख़बरें जारी कर रहे हैं, अगर आप वॉल स्ट्रीट जर्नल को देखें, लॉस एंजल्स टाइम को देखें, अगर आप अमेरिकन अखबार को उठाकर देखें, तो वो रोज़ाना की बुनियाद पर ये खबरें दे रहे हैं कि अमेरिका को भारी नुकसान हो रहा है। खुद इनके अपने कांग्रेस के अंदर भी अब ये सवालात उठने शुरू हो गए कि 22 अरब डॉलर से ज़्यादा की जो है तबाही अमेरिका की हो चुकी है। अमेरिकन इकॉनमी शदीद दबाव में है। लेकिन पेट हेग्सेथ ने दोबारा ये बात कही कि मीडिया को ये मानना होगा कि अमेरिका और ईरानी फ़ौज को तबाह कर रही है। मानना होगा, यानी मानेंगे नहीं। लेकिन आप ये बात समझें कि जापान से अगर आपको 5000 फ़ौजी मंगवाना पड़ रहे हैं, कोरिया से अगर आपको थार्ड और पेट्रियाट की बैटरीज मंगवाना पड़ रही हैं, तो अमेरिका मुसलसल इसमें भारी नुकसान उठा रहा है। आप हरग पे हमला करें या कब्ज़ा करें, ईरान को इससे फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। आपने हरमज़ बंद है, अगर किसी का ऑयल टैंकर नहीं जा रहा तो ईरान का भी नहीं जा रहा, तो ईरान को इसके लिए कोई ज़्यादा तगोदो करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर हरग पे आना है तो आएँ, और अगर आपको आपने हरमज़ खुलवानी है तो खुलवाएँ, जिसका दावा आप 2 दफ़ा कर चुके, लेकिन आपको इसका जो है नुकसान ही हुआ। इसमें जो BBC का तबसरा है उसमें उन्होंने जो है कहा कि हमने जब सवालात उठाए तो पेट हेग्सेथ जो है वो बुखला गए, और बुखलाने के बाद उन्होंने जो है झंझलाहट में कि वो इंतज़ामिया जो है मज़ीद दबाव में है, उन्होंने कहा ज़्यादातर जवाब जो है वो गोल कर गए। यूरेनियम का ज़हीरा जो है ईरान का वो कहाँ है, कहाँ वहाँ वारहेड तो नहीं बन गए, इस पर वो झुंझला गए, गोल मोल कर गए जवाब को, और बहुत सारे सवालात को उन्होंने छोड़ दिया। उनके मुताबिक ईरान के रवायती हथियार, असलाह और पैदावार तबाह की जा रही है और हुकूमत ज़मीन के नीचे चूहों की तरह मौजूद है।
حالانکہ اس وقت چوہوں کی طرح اگر کوئی موجود ہے تو وہ نیتن یاہو ہے جس نے اپنی AI ویڈیو جو ہے وہ جاری کی۔ امریکہ آج 15واں روز ہے اس جنگ کو شروع ہوئے، 28 فروری کو شروع ہوئی تھی، آج 14 مارچ ہے۔ اس 15 روزہ جنگ میں ایران نے ہر موقع پر امریکہ کو دھول چٹائی ہے، اور اس دھول چٹانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امریکہ ہزاروں فٹ کی بلندی سے جو بام گرا رہا ہے وہاں ایران میں تباہی نہیں ہو رہی، لیکن اگر آپ اسرائیل اور مڈل ایسٹ کے اندر ہونے والی انفراسٹرکچر اور معاشی تباہی کو دیکھیں تو آپ کو ایران کی تباہی کم محسوس ہوتی ہے۔ ایران پر اتنے سارے ملک مل کر حملہ آور ہیں اور ایران اکیلا ان کا مقابلہ کر رہا ہے۔ یہ بہادری اور یہ جرأت اور یہی فتح کی علامت ہے کہ ایران ان سے مار نہیں کھا رہا۔ ان کے لاشوں، ان کے فوجیوں کی لاشوں کو وہ جو ہم بچپن میں پڑھا کرتے تھے کشتوں کے پشتے لگا دیے گئے، کشتوں کے پشتے نہ بھی لگے ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سینکڑوں کی تعداد میں امریکی مرینز اور فوجی جو ہیں وہ اب تک ہلاک ہو چکے ہیں۔ مزید بحری بیڑے جو ہیں وہ منگوائے جا رہے ہیں، کیونکہ پہلا بیڑا جو ہے ابراہیم لنکن، میں نے کل اس کے بارے میں خبر دی تھی کہ اسلامی پاسداران نے اس کو نقصان پہنچایا۔ صرف میں نے نہیں دی تھی، انٹرنیشنل میڈیا نے بھی یہ بات کی تھی۔ اور آج اور بھی بہت ساری خبریں باشمول اس کے کہ سعودی عرب میں بھی ان کے آئل ٹینکر کے 5 جہاز جو ہیں وہ تباہ کیے گئے ہیں۔ تو اگر یہ 5 جہاز تباہ ہوئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تباہی اور بھی ہوگی، ابھی آپ نے تصدیق کرنا ہے۔ پیٹ ہیگسٹ اگر جنجلاہٹ کا شکار ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکی جو صدر ہیں اور امریکی گورنمنٹ جو ہے اپنی وار پالیسی پر دباؤ کا شکار ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ امریکہ کے اندر 74% لوگوں کا خیال ہے کہ امریکہ اس جنگ میں ہار رہا ہے، اور 74% لوگوں کا خیال ہے کہ ایران کے خلاف اس جنگ میں نہیں جانا چاہیے تھا۔ لیکن اسرائیل کے کہنے پر، اور یہ جو اسرائیل کے کہنے والی بات ہے اس پر تقریباً 90% لوگ جو ہیں، یہ ان کے اعداد و شمارے میرے نہیں، 90% لوگ جو ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جنگ اسرائیل کے کہنے پر شروع کی گئی ہے، جو اتنے بڑے USA کی پالیسی جو ہے فارن پالیسی، اس میں مڈل ایسٹ پالیسی جو ہے اس کو ہیڈ کرتا ہے۔ یعنی امریکہ اپنی پالیسی خود نہیں بنا رہا، مڈل ایسٹ کے اندر جو اس کی پالیسی ہے اس کو ہیڈ جو ہے اسرائیل کر رہا ہے، اور اسرائیل کی پالیسی یہ ہے کہ وہاں پر تمام اسلامی ممالک پر قبضہ کر کے گریٹر اسرائیل بنایا جائے، اور گریٹر اسرائیل بنانے سے پہلے کیونکہ ایران میں وہ شامل نہیں ہوگا، ایران کا علاقہ کوئی بھی علاقہ اس میں شامل نہیں ہے گریٹر اسرائیل میں، اس سے پہلے ایران کی طاقت کو ختم کیا جائے تاکہ خطے میں جب وہ ممالک پر قبضہ کرے، جو گریٹر اسرائیل کا نقشہ ہے وہ افریقہ کے مصر سے لے کر صومالیہ اور پھر سعودی عرب کا بہت سارا علاقہ، اور اس کے بعد یہ تمام جو مڈل ایسٹ کی ریاستیں ہیں ان پر جب وہ قبضہ کرے تو ایران اس کا مقابلہ نہ کرے۔ یہ تمنا اور یہ لے کر، یہ خواہش لے کر شاید نیتن یاہو جہنم واصل ہو چکا ہے، یا ہونے والا ہوگا یا ہو چکا ہے، لیکن یہ بات طے ہے کہ امریکہ کو اس جنگ میں ایران نے ایسی شکست دی ہے جس کا وہ تصور نہیں کر پا رہا تھا۔ میں نے آپ کو بتا دیا جنجلاہٹ کا بھی، اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ اپنے نئے فوجی جو ہیں میدان میں لا رہے ہیں، کیونکہ پرانے یا زخمی ہیں یا مر چکے ہیں، اور ان کے تابوت امریکہ میں جا کر جب دفنائے جائیں گے تو امریکہ میں ایک نیا ہنگامہ پھوٹ پڑے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔